Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce ourselves. My name is Nadia Eka Safitri. I'm from group 9. Today, I will explain about determining a topic and making an outline. And I will show the material that I will explain. This is outline. First, definition of topic. Second, the second material, definition of outline. The third, function of topic and outline. The fourth, how to determine the correct topic, writing and essay. 5. How to make a good outline, and the last, conclusion. Definition of topic. What is topic? According to Alfian Rokhamansyah, the topic is the first thing a writer should think about when writing a scientific paper, and in general, the topic is the core or subject matter, which includes the entry, conversation, the title of the event, or the contents of the writing. Menurut Alfian Rokhamansyah, topik merupakan hal pertama yang harus dipikirkan oleh seseorang penulis ketika menulis karya ilmiah. Dan secara umum, topik adalah inti atau pokok bahasan yang meliputi keseluruhan pembicaraan, seperti judul atau isi tulisan. Next slide. Definition of outline. An outline is writing plan and contain the outlines of an essay to be worked on and is series of ideas arranged in a systematic, logical, clear, orderly, and orderly manner. Outline adalah rencana penulisan yang memuat garis besar karangan yang akan dikerjakan dan merupakan rangkaian gagasan yang disusun secara sistematis, logis, jelas, teratur. Next slide. Function of topic. The function of the topic is as the basis for the subject matter, so that this does not go off topic or the thing being discussed. Fungsi topik adalah sebagai dasar pokok bahasan agar tidak melenceng dari topik atau hal yang sedang dibicarakan. Next slide. Function of outline. 1. Answer writing in conceptual, thorough, and purposeful. Pastikan tulisan bersifat konseptual, menyeluruh, dan terarah. 2. Compose regularly. The outline of the essay helps the writer to see idea at the glance, so that it can be ascertained whether the arrangement and reciprocal relationship between the idea are correct, whether the idea have been presented properly, are the harmonious in their blends. Menulis secara teratur dalam outline dalam garis besar karangan membantu penulis untuk melihat gagasan secara sekilas, sehingga dapat dipastikan apakah susunan dan hubungan timbal balik antara gagasan sudah benar, apakah gagasan sudah tersampaikan dengan baik,
serasi dan dengan keseimbangannya. And 3. Make it easy for the writer create different climaxes. As writing is the flow toward a certain climax, but before reaching the climax of the whole essay, there are a number of different parts that differ in importance to the main climax. Memudahkan penulis untuk menciptakan klimaks yang berbeda. Setiap tulisan dikembangkan menuju klimaks tertentu. Namun sebelum mencapai klimaks dari keseluruhan esai, ada beberapa bagian berbeda yang berbeda kepentingannya dengan klimaks utama. Part, avoid working on the topic 2 or more time. In cultivating a topic, twins or more is not necessary because it will only bring unfavorable effects. For example, if the author is not fully aware, then his opinion on the same topic in a previous section differ from the expressed in the later section, or even contradict one another. Hindari mengerjakan topik 2 kali atau lebih. Maksudnya dalam penggarapan suatu topik 2 kali atau lebih tidak perlu, karena hanya akan membawa dampak yang kurang baik. Misalnya jika penulis tidak sepenuhnya sadar, maka pendapat tentang topik yang sama di bagian sebelumnya berbeda dengan yang diungkapkan di bagian selanjutnya, atau bahkan bertentangan dengan satu sama lain. And the last, make easy for the writer to find supporting material. By using the detail in the framework of the essay, the writer will easily find data or facts to clarify or prove his opinion, or the data and the facts that have been collected will be used in which part of the essay. Yang terakhir ini adalah memudahkan penulis untuk mencari materi pendukung. Dengan menggunakan rincian dalam kerangka karangan, penulis akan dengan mudah menemukan data atau fakta untuk memperjelas atau membuktikan pendapatnya. Atau data dan fakta yang telah terkumpul akan digunakan pada bagian esai. Next slide. How determine the correct topic and writing essay. 1. Make a list of topic. Before choosing and determining a topic, is a good idea to make lists of topics that are suitable and potential to work on. After making a list, start narrowing down the list of potential topic. Yang pertama adalah buat daftar topik. Sebelum memilih dan menentukan topik, sebaiknya kita membuat daftar topik yang cocok dan potensial untuk dikerjakan. Setelah membuat daftar, baru kita memulai mempersempit daftar topik tersebut. To eliminate non-expandable topic from the list of topics that have been made. Choose which one will be the focus of your writing. Try to expand on that topic. What is clear, we must master the topic we choose and give
the flexibility to be developed. Yang kedua yaitu hilangkan topik yang tidak dapat diperluas. Dari daftar topik yang sudah dibuat, pilih yang mana akan menjadi fokus tulisan kita. Cobalah untuk memperluas topik tersebut. 3. Eliminate cliques. When writing an essay, choose a topic that is not cliché, only refuting that are often discussed. Yang ketiga yaitu hilangkan klise. Saat menulis esai, pilihlah topik yang tidak klise alias hanya mengulang hal-hal yang sering dibicarakan. Yang kelima, and 5. Get rid of sensitive or isolated topic. One of them, avoid those that can offend other people. For example, relate to certain group, religions, or political group unless it is relate to our lives. Yang kelima yaitu singkirkan topik sensitif atau terisolasi. Salah satunya hindari yang bisa menyinggung perasaan orang lain, misalnya terkait dengan kelompok, agama, atau kelompok politik tertentu, kecuali itu berkaitan dengan kehidupan kita. And 6. Don't lie. There is no need to be ambitious about making a fantastic essay with lot of spice. Over and even the occur in our life, what we need to do is be honest. Write a list 5 paragraph about the real you. Yang keenam, jangan berbohong. Tidak perlu berambisi untuk membuat esai yang fantastik dengan banyak bumbu atas sebuah peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Yang perlu kita lakukan adalah jujur. Tulis setidaknya 5 paragraf tentang diri kita yang sebenarnya. 7. Discard the part that are not important. If we think the choice topic does not make a impression, that don't ask it. Therefore, we must do this. So, and 7. Discard the part that are not important. Yang ketujuh itu adalah buang bagian yang tidak penting. And the last, choose a final topic. After reviewing the thing above, this time for us to determine the topic. Choose the remaining topic from the list that have been made and which us the most. Setelah mengulas hal-hal di atas, saatnya kita menentukan topik. Pilihlah topik dari daftar yang telah kita buat yang paling cocok untuk kita. Next slide. How to make a good outline. Number 1. Determine the theme and title. The theme is the main issue, problem, or subject of discussion that underlines in the essay, while the title is the head of the essay. If the theme is larger in scope and the concern the issue raised, while the title is the more of an initial explanation of the content of
of the essay to be written, beginner writer need to pay attention to several important things so that the theme raised is essay to develop, including number 1, do not take a topic that is too broad. 2, choose the theme that we like and we believe we can develop. And last, choose the theme words, sources, or material we can easily obtain. Yaitu menentukan tema dan judul. Tema adalah pokok pembahasan, masalah, atau pokok bahasan yang mendasari suatu karangan. Sedangkan judul adalah kepala esai. Jika tema lebih luas cakupannya dan menyangkut masalah yang diangkat, sedangkan judul lebih merupakan penjelasan awal dari isi esai yang akan ditulis. Penulis perlu memperhatikan beberapa hal penting agar tema yang diangkat mudah dikembangkan. Yang pertama, jangan mengambil topik yang terlalu luas. Yang kedua, pilihlah tema yang kita suka dan kita yakin bisa kita kembangkan. Dan yang terakhir yaitu pilih tema yang sumber atau bahannya bisa kita dapatkan dengan mudah. And 2, gathering material. There are many sources that you can make material from. To get used to it neatly, collect clipping of specific issue. Yang kedua yaitu mengumpulkan bahan. Ada banyak sumber yang bisa kita jadikan bahan, seperti kita kumpulkan seperti clipping atau isu-isu tertentu dari berbagai bidang lainnya. And 3, material selection. Choose material according to the theme of the discussion. The pattern is thorough clarification or the level of urgency or material that have been collected careful and systematically. The method is write down as much important stuff as you can. Make reading and necessity and lot of discussion and following scientific activities. Yang ketiga yaitu pemilihan bahan. Memilih materi sesuai dengan tema diskusi. Polanya melalui klarifikasi tingkat urgensi materi yang telah dikumpulkan secara cermat dan sistematis. Metodenya adalah tuliskan hal-hal yang penting sebanyak yang kita bisa. Lalu jadikan membaca sebagai kebutuhan dan banyak berdiskusi dan mengikuti kegiatan ilmiah. And the last, create outline. If all the select back are ready, then which steps shall we take first? This is our function to make an outline or framework. We need to arrange it step by step so that our initial purpose in writing is not lost or widened in the middle of the road. This outline describe each topic or problem into small focus and measurable discussion. Dan yang terakhir yaitu buat outline. Jika semua sudah dipilih dan sudah siap,
Lalu kita selanjutnya membuat outline atau kerangka garis besar. Yang kita perlu adalah menyusun setahap demi tahap agar tujuan awal kita tersebut tidak hilang atau garis besar ini menguraikan setiap topik atau masalah menjadi beberapa pembahasan yang lebih fokus dan teratur. Next slide. Conclusion. The topic is the subject of discussion or the problem to be discussed. The function of the topic is to facilitate the development of idea for the writer, reader, and understanding, while the outline is a writing plan that contains an essay to be worked on and is series of idea arranged in a systematic, logical, clear structure and orderly manner. Jadi kesimpulan topik adalah pokok bahasan atau masalah yang akan dibahas, sedangkan fungsi topik adalah untuk memfasilitasi pengembangan ide bagi penulis, pembaca, dan pemahaman. Sedangkan outline adalah rencana penulisan yang berisi karangan yang akan dikerjakan dan merupakan rangkaian gagasan yang disusun secara sistematik, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. And I think enough of presentation today, and I am ending it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.